we will allow casinos to operate from 1st of. It is with the industry of the casino vessels. Decide when they want to start. How is it with them? We have already decision to tomorrow. The Home Department will issue necessary orders. Even our captain of ports will give them permission whatever is required. आम्ही SOP म्हणता proper SOP नाही पण तरी पण तुमका दिसता social distancing all these things will be maintained. Have to be maintained, no? In म्हाका capacity होणे करता. This decision is also there. The owner of a company who is building our infrastructure of small jetties for passengers, कोणजे बांधल्या पाहिजे floating jetty. तो येयल्लो inspection he had inspection in Kerala also and in Gujarat also. So en route he stopped in Goa for a night. Next day we allowed him to land. It is not a permanent landing. There is no policy or no the government of Goa, or even we will not allow any seaplane to land in River Mandavi since casino vessels were on halt. Also, mining barges are not operational how they were operational earlier. So the channel is empty. So we allow. Henceforth, when all these things start, feeder boats will start off casinos, and also mining barges will start. We will not allow any seaplane to land. So in River Mandavi. So because earlier government last 4 years back they had allowed. Okay. But now, as long as I am the captain of ports minister, we will not allow any seaplane to land during full season time or when barges will start operating with iron ore. There is no such proposal for tourism. There is no such proposal for tourism. Okay. Even if it comes, we will reject it. Not in River Mandavi. As a minister for garbage waste management and all, Union Minister, Ayush Minister had met CM on this garbage issue, opposing it. No, he's not opposing. When people come together, especially when within the vicinity who has built flats, who has purchased flats over there, within the radius of the plant, they had met the Union Minister for Ayush. He has come to the Honorable Chief Minister with a delegation. Now decision lies whether to shift or not with GWMC. GWMC has not taken any such decision so far. Goa Waste Management Corporation has gone ahead with the directions of the Honorable High Court. And High Court is monitoring this. NGT is also monitoring. There are two courts monitoring this. High Court also, NGT also. So Tiswadi decides, like all the MLAs of Tiswadi, they have any other alternate site and High Court permits. I have no problem. Now High Court said, because EIA was conducted, Environment Impact Assessment, and final hearing was done, that is by the collector for environmental clearance, that is EC, granted to us by Pollution Control Board, Goa State Pollution Control Board, where the North Goa collector had conducted the hearing herself. We already got all clearance, and that EC was challenged in Honorable Court of NGT. NGT has set aside that means passed order in favor of GWMC that we can construction and not allowed that some forum, Old Goa forum or some forum had gone to the court. So their thing is already thrown out. Now the rest is with the honorable courts, NGT and High Court. They are monitoring. And if
Chief Minister still wants to change, I have no issue. I have to put things in place. Tiswadi, as a waste management minister, Tiswadi today does not have a place to segregate and treat waste. They are in trouble. The waste is being dumped in river Mandovi, that is also pollution. Waste is being dumped in all the rivulets, all the ponds and the paddy fields. You can see all wet waste and dry waste being dumped over there. Okay, sir, as a ports minister, are you aware about this new ports bill which can be dangerous for the state of Goa? There is no such ports bill which is dangerous for the state of Goa. We will not allow any big jetties to come up because the rumors are being spread that coal will be transported to those jetties. These are all rumors. And where they will go? You want coal to come to Aldona to go where? Somebody's house? कोणाच्या घरान व्हरपा जावं कोळसो कितें फुटयतात लोकां कितेंय उलयता खूंय पावले डबल ट्रॅकिंग आनी खूंय पावले जेटीचे कोल देर इज नो जेटीज बींग बिल्ड फॉर कोल पर्पज वी आर बिल्डिंग जेटीज ओनली फॉर पॅसेंजर द फ्लोटिंग जेटीचो हांवें पयलो मॉडल रिवर मांदोवीन इनॉग्रेट केला ते कोण उलयता हे नाकाल्ले गजाली तेणी येवन पयलो पोवचो तो फ्लोटिंग जेटी आमची that those are narrow ones purely meant for passenger boats to come and stop over there, or even a bigger boat which is a catamaran, small catamaran, the 60 passenger, 120 passenger can come and stop and they can come down or come up in the boat. It is purely for landing purpose and take off, touch and go. There is no permanent berthing over there. So this is all rumors being spread. Elections are round the clock, 1 year to go from next month. So they are trying to create some confusion in the minds of the people of Goa. My department is not constructing any jetty for the purpose of coal. कोंकणीन सांगता आता माझे डिपार्टमेंट जो हांव मंत्री आहा तितून एकूय जेटी आमी बांदिना फॉर द पर्पज ऑफ अनलोडिंग कोल. सो कोण हे रुमर घालता व्हॉट्सएपार फेसबुकार आणि कोण तरी भाशणां दिता ते सोपणां पडले आसतली रातची तांकां खंय तरी आनी ते दिता. म्हाजे हितून खंयसरूच अनलोडिंग ना. आमी जे पॅसेंजर जेटी बांदता इज प्युअरली फॉर पॅसेंजर्स दॅट इज लोकल अँड इंडियन अँड फॉरेन ट्युरिस्ट. जालें सिंपल. Sir, the new port bill is ample cost to MPT around 56 kilometers. No. There is nothing like that. आम्ही त्यांच्याकडे MOU signed केला. Anything what MPT is proposing has to be consented by the state government and by our department. You can check the MOU is with Captain of Ports. We have signed it. We have gone through the MOU. We have vetted it with the Advocate General. Everything. तेन्ना हांव मंत्री नासलो. पूण तरी आसतना हांवें पळयलां तें. आमी एकूय असलो जेटी बांदची ना जिंगासर कोळशे खाली जातले. सिंपल हांव हें दिता. खंयचे कोळशे आनी कितें आनी कोल आनी फोल तल्ले म्हाका लागना. आय एम टोटली अगेन्स्ट दॅट एंड आय एम नॉट गोइंग टू अलाव एनी सच थिंग within our area, especially where tourism purpose jetties are being proposed. No, but does this bill give ample cost to MPT? No power is being given in the new agreement what is being signed. All the powers are with whatever state government wants only can go ahead. Goa is a small state. It's a state where tourism can go ahead, not any other activity. सागरमाला जो प्रोजेक्ट आहे त्याचे थ्रू ते सागरमालाच्या प्रोजेक्टान आम्ही कांयच to build any coal jetties in the state of Goa. It is only meant for passenger. कोणाक पोवपाक जाय तेणी आमचे वेलकम टू गोवा डॉक कस्टम हाऊसाच्या ऑपोजिट येवन पोवचे. आमी एक जेटी रेडी केल्या. आनीक जाता ओल्ड गोवा, आनीक जाता डेम्पो टावरा कडेन. ही सगळी I don't believe that. Development at MPT has nothing to do by that. Development no MPT je development आते it is not during my tenure at all. MPT je development आधीसून हा MPT जे कितें वाडयता आनी कितें कमी करता
under cold handling facility. No, Are that you going to I don't raise know. process? If something is coming up and it is, if It's I already there. no, if I get it, CM. File is in front of you. No, that is nothing as far as my department is concerned. My department is not giving any But it is NOC. there in the Sagarmala file, but are you going to talk to MPT? Or are Yes, you going to write if it? anything which is coming against Goa and Goans, I will talk. Don't worry about it. Even the new bill. I'm always there for that. So the new bill also is a buy like that. ना रे बाबा एकूय बिल म्हाका दाखय कॉपी दाखय बिलाची कॉपी शो मी डोंट टेल मी टू स्पीक विच आई डोंट हैव एनी Yeah, I'm just knowledge bringing to your notice. no you show me and I will believe you see our agreement tri-party जे agreement हा all powers are with the state government that is why that thing was not signed to give all these rivers कितें nationalization of rivers जे म्हणटाले नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स जे म्हणटाले ते आमी दिवंक ना तेन्ना आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर गव्हर्मेंटाक आमी पार्टी करूंकूच जाय ऑल पावर्स शूड रिमेन विथ स्टेट गव्हर्मेंट आमची एनओसी कंपल्सरी So dredging will be done for that nationalization or not? No, dredging we are only doing of Sal River at the mouth. That is not capital dredging. That is dredging because all these boats and all have to go straight inside. थिंगा झाडां येयल्लीं आहा मुनां येयल्लीं आहा खूब वस्तू पडलेल्यो आहा भितर इन्क्लुडींग गार्बेज सगळे ते काडून सोदता आमी ते फायल मूव जाल्ली आहा साल रिवराची Oh, diesel. इट हॅज गॉट नथिंग टू डू विथ सागरमाला स्टेट गव्हर्मेंट फंडिंग Great. 8 कोटीचे फंडिंग ते 8 crores काल सीएमाकडे मीटिंग आसली म्हणजे विषय आसले खंयचे विशय वय विषय आहलो साल रिवर ड्रेजिंग करपाक जाय हे आमी प्रॉमिस दिता लास्ट 4 years असेंब्लीन आयकता आतां टर्म सोंपत येयलो की वी वील ड्रेज साल रिवर एंड क्लीन इट फॉर द लोकल पॉप्युलेशन ओवर देर थिंगासर तांकां बरें नुस्तें मेळचें फिशींग करूंक मेळचें जाव घालूंक मेळचें सगळें करूंक मेळचें इवन पॅसेंजरांक व्हरोंक मेळचें थिंगासून सो ते केन्नासून पेंडींग आहा हांवें ते फुडें येला टेंडर केलो फायनान्साक फायल धाडली फायनान्सान क्लियर करून सीएमा कडेन पावल्या फायल ती क्लियर करून हाडटलो एंड वर्क ऑर्डर टू बी इशूड ऑफ अराउंड 8 crores. So will Marina project will boost the economy of Goa? खूंय मरिना प्रोजेक्ट येता तो आजुनी फायनल जावंक ना ते उलयतात जेन्ना फायनल जालो तेन्ना म्हाजे कडेन यो तो Kata Marina in this. सी मरिना इज रिक्वायर्ड इन द स्टेट ऑफ गोवा हू इज सेइंग नो बट वेर इट हॅज टू कम यू हॅव टू टेक द पीपल इन टू So कन्फर्म Santa Andhra is not yet confirmed. आय डोंट नो अबाउट सादांद्रे लोक उलयता पूण कांय जावंक ना Sunday तुम्ही एक पब्लीक meeting हियरिंगूय आपयला. जावंक ना सी जे काम जावंक ना तेजेर उलोवप ना Sunday व्हडली meeting आपयला तेणी. से लेट मी बी व्हेरी फ्रँक जे काम जावंक ना तेजेर आमी उलोवप ना But as a port minister, how you see? सी हांव तुका सिंपल गजाल सांगता आमचे थिंगा तुवें म्हाका विचारलो क्वेश्चन हांवें तुका आख्खे आन्सर दिलो की आमचो पब्लीक हियरींग जाले सगळे हियरींग जाले EIA जाले एनवायरमेंट इम्पॅक्ट तेचे जाले एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट जाले ना. कोणाचे मरिनाचे जाले ना. जाल्यार कित्याक उलोवया आमी गोवा स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट कमिटी आहा तेका लागता कितलो टायम जाणा तुमी तेका लागता 1 वर्स ते करपाक आनी ते केल्या उपरांत तेजेर पब्लीक हियरींग जाता खूब वस्तू आहा त्यो ते बेश्टे आमी उलयले आनी मागीर कांयच जायना तें But such projects should needed. No, and this one project of like Marina is required in the state of Goa. Will tourists from all over think of business. But why people are objecting So such projects? people will object. Anything what comes up in Goa will NGOs are there, locals are there. सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवचें पडटा लोक ऑब्जेक्शनूय हाडटा आमी गार्बेज प्लांट बांदतना आमकां कितले ऑब्जेक्शन आमी मिडियाक हेले दाखयलो सगळो प्लांट कसो जाता पळय तो कसो हे जाता पूण तरी आसतना आतां 5 वर्सां जालीं आमच्या प्लांटाक 5th year प्लांट बरो चलता तरी आसतना कोण तरी 4 जाण येवन बॉब मारतात थिंगा तेंची बोबाट आसतात की बाबा हो सारको चलना म्हणून So आसता तें So how you both sides. All roads in बार्देजाची मीटिंग जाली ती दॅट शूड बी टार्ड आमचे कलंगुटान ऑलरेडी टारिंग स्टार्ट जाले पॉट होल्स दोन इश्यू जे स्वीट पायप पॉट मिक्सिंगूय जावपाक जाय ना ते पायपा घातले सपोज अंडरग्राउंड ते फोंडले ते भितर गेल्ले आसा स्पेशली तो
लेडी ऑफ पीटी स्कूल हय ती ऑलरेडी रिपेर जाली आतां ताका डामोर पडटा मागीर हॉट मिक्सूय पडटलो ऑल रोड्स विल बी हॉट मिक्स्ड In So Bardez- आमी in सांगला Bardez or in Kalangut? ना इवन इन फ्रॉम कोकेरो जंक्शन टील सालिगांव हांवें हो रोड पर्सनली घेतला 3 आमदारांक लागता हो जयेश सलगांवकार आमचो रोहन खंवटे आमचो फ्रेंड आनी म्हाका बरोबर. तिगांयकूय लागता सो तिगांयच्या वतीनसून हांव बार्देजचो मिनिस्टर म्हणून हांवें घेतला हो आतांच जावंक ना पिड्यार हो तुमी पयलो आसतलो लास्ट 6 years ऑफ पिड्यार आहा रोड आनी हो हॉट मिक्स कोहोच जायना हाय. रोहन खंवटे मंत्री आसलो उडे वर्सां हांव तेजेर अगेन्स्ट उलयना पूण तेणें करूंक ना इन सिंपल वर्ड्स हांव सांगूंक सोदतां जयेश आनी रोहन वांगडा मंत्री आसतना ते करपाक आहले तो डबल कोट हॉट मिक्स करूंक ना रायट फ्रॉम हो जावपाक जाय आसलो पूण तो आमी ह्या फावटी हांव करून घेता तो ती फायल फुडें व्हेल्या हांवें आनी तेंचे कडेन मागता हांव तेणी सीएमा कडेन येवचें म्हणून रोहनानूय येवचें जयेशानूय येवचें आनी तो दुसरी उतरां उलोवपाक येता ते म्हणजे प्रवेश करपाक जाय म्हणून कोण तरी येता सो तेका सोडून लोकांचें डेव्हलपमेंट जे लोक आयज खड्ड्यांनी पडटा सालिगांवचो लोक आनी कलंगूटचो लोक जेन्ना पणजे येता पर्वरी येता ते व्हडले लेट मी बी व्हेरी फ्रँक आय एम अ मिनिस्टर इन द गव्हर्मेंट हांव सकाळीं म्हाजी गाडी वचून खड्ड्यान गेले तेन्ना सांगोळडाच्या रोडाचेर सो ते रोड रिपेर करचे जाणून हे भितर प्रवेश जावपाक बीजेपी तेजी मिटींग लायताय पूण ती रोड सारके जावचे म्हणून मिटींग लायना हे म्हाका दुख्ख लागता So CM ना ना हांव डायरेक्ट जयेशाक पिन पॉयंट केला जयेश मिटींग घेवपाक येता की आपल्याक अजूनय येता तो म्हणजे हितून घे म्हणून बीजेपीन घे म्हणून दॅट इज रॉंग ना ना म्हणून पूण ह्या गजाली रोडाचे सांगोळडा रोड तेका पडटा तो अर्दो रोहनाक पडटा तेका आनी आमकां आमी बार्देजचो मंत्री हांव म्हाकाय पडटा तो आमची गाडी सदांच वयता लोकांची गाडयो सदांच वयता सर्वसामान्य मनशाची गाडी घोडो सायकल सगळी वयता लोक चलोनूय वयता त्या कामाक पडूच येना त्या कामाक येवपाक जाय म्हणटा फुडल्या फावटी आय वील कॉल इन पर्सनली बाब जयेशाक बाबा हांव आतां सीएमा कडेन वयता तुज्या रोडा खातीर मातसो यो म्हणून म्हाजे कडेन येना सर दोन्ही कामां कित्याक करता तेजी रोडाची आनी आमी अगेन्स्ट तेका भितर घेवपाक हा आमी तेका भितर घेवपाक अगेन्स्ट हा वी आर नॉट फॉर टेकिंग जयेश सालगांवकर इन द पार्टी बिकॉज आमचे आनी कितकेच आहा थिंगा सालिगांव बीजेपीचे लिडर कितलेच आहा थिंगा केदार आहा आनी कोण आहा अवी आहा सालिगांव आदलो आमदार दिलीप आहा आनी कोण कोण आहा ते दिलीप तरी आतां मातसो सीख जालो आनी कितलेच जाण तेंकां चान्स दिवचो आमदार जावपाक फुडल्या फावटी नो जयेश तेका कित्याक दिवपाचो तो आमचो भाजपचो तो भाजपचो न्हू. तो सगळो वत म्हणटा सर आपण असोच See, हांव कित्याक म्हणलें हांवें कित्याक रोड इतले बॅड कंडिशनान आहा तेजे तो प्रवेश जावपा खातीर खूब मिटिंगी लायल्यो तेणें पूण रोड सारके कर म्हणून मिटींग एकूय लावना ही हांव तुका गॅरंटी दिता लेटर बरयलें म्हणून काम जायना लेटर सगळे जाण बरयता पंचायतीनूय बरयला पिलेन पंचायतीन बरयला सांगोळडा रोड रिपेर करचे म्हणून तेजे सगळ्यांनी बरयला आय एम नॉट अगेन्स्ट हिम बट ही शूड टेक इंटरेस्ट इन वॉट इज इम्पॉर्टंट थिंग दॅट इज रोड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एवरीबडी इज ऑन द रोड बट इज दॅट रोड्स आर सो व्हेरी बॅड ओके जयेशूच एकलो हांव विनोदूय येवंक सोदता ना विनोद ना भितर विनोद ना भितर सो नेक्स्ट आनी कितें उरला आय विल सी टू दॅट कितें तें Komnidad, yes, but now ODP is happening again. They should write back and they revert करतले ते. सर विनोद कित्याक ना विनोदाचें नांव येता म्हणून ते आज तुम्ही डायरेक्ट विनोदाकूच विचारा. मायकल बाब आत्ता बाबू आजगावकरान सांगलें की टुरिझम पॉलिसी अंडर टुरिझम बोर्ड करतले आनी तितून ते चडशे गोंयकारांक घेतले आनी तेंच्यांनी म्हणलें की मायकलान आपल्याक सजेस्ट करचें कोण आसा जाल्यार त्या बोर्डान बाबून ट्युरिझम फुडें व्हरत गोंयान न्हू जाल्यार सगळ्यांक खोशी मायकल लोक जातलो आनी कोणूच न्हू. तुमचो तो अन्ना तो फुडें
औरत जाल्या म्हणटा सद्याक म्हणना आनी काय तेजेर उलयता ना पूण फाटल्या दिसांनी तुवें एक स्टेटमेंट केला की आय वूड ऑल्सो लव टू बी अ टुरिझम मिनिस्टर तेजेर काय उलोवप तुका सांगलें ट्युरिझम फुडें व्हरत रायट दिशेन जाल्यार सगळ्यांत खोशी हांव जातलो आय वील कॉंग्रॅच्युलेट हिम पब्लिकली सो कळ्ळें हांव कितें म्हणटा तें तुका मायकल कॅन टेक टुरिझम फॉरवर्ड तशें ना रे तशें ना हांव म्हणना हांव हुशार म्हणून हांव कितें म्हणटा बाबू बाबून ट्युरिझम आत्तां फुडें म्हणटा, व्हरचें फुडें व्हरचें गोंयकारांक सगळ्यांक बाबून आत्तां म्हणटा सी की तुम्ही ट्युरिझम पॉलिसी कोणी केल्या ती पयली पळया मरे तुमी बाबून ही ऑर्डर तेजे पयली मंत्र्यान दिल्ली ती तो मंत्री गेलो घरा संत्री घेवन पण हांव कितें म्हणटा इन शॉर्ट ती केल्ली बेंगलोरचे कंपनीन काय मुंबयचे आनी पुणेचे लोक ते आमचे गोंयची पॉलिसी करतले गोंयान कितें जाय कशें जाय कितें करपाक जाय गोंयान ट्युरिझम फुडें येयला आमच्या गोंयकारांनी होम स्टेज आसूं ते घरा कडेन एक रूम भाड्याक दिवन त्या टायमार 1970s 1980s हिप्पी येवन रावले तेंचे त्या लोकांनी फुडें येयला नुस्तेकारांनी फुडें येयला टॅक्सीवाल्यांनी फुडें येयला शेकवाल्यांनी फुडें येयला हांव कितें म्हणटा पॉलिसी जी केल्या तेजे आर्किटेक्ट तेजे इंजिनियर जर तर लंडनाक रावताले जाल्यार ते गोंयचे हितूनसून गुगलाचेर सगळें दिसता आमकां मॅपार जी दाखयल्ली ती सगळी गुगला वयली आसली बाबून कितें म्हणटा की तुमी चड हुशार म्हणून तुमकां गार्बेज मिनिस्ट्री दिल्या त्या खातीर हांवें सोल्युशन हाडला पळय सोल्युशन हाडला गार्बेजीचेर ट्युरिझम फुडें व्हरपाक बाबून जर तर बरें काम करीत सगळ्यांत खोशी हांव जातलो हांव बाबूचेर मंत्री तो आमचो आदार ताका सदांच आसतलो आय एम नॉट अगेन्स्ट हिम एट ऑल आय एम सेईंग दॅट तेणें रायट डायरेक्शनान फुडें व्हरचें बेंगलोरच्या लोकांक घेवन दिल्लीच्या लोकांक घेवन आनी मुंबयच्या लोकांक घेवन आमी खंय फुडें वयचे ना ते आपलो कितें ते कन्सल्टंट फी कितें आहा पळय ती येदी व्हडली घेता ते 5 कोटी घेतलेले तेन्ना तुमी काडा रिकॉर्ड काडा हांवें तेन्नाय उलयल्लो आयजूय हांव उलयतां 5 कोटी घेतलेले बाबा कितें करपाक ते कितें प्लॅन करपाक तो गुगलाचेर आहा मरे प्लॅन हांव कांयच उलयना द पॉलिसी हॅज टू बी डिसायडेड बाय द पीपल ऑफ गोवा वी हॅव गुड आर्किटेक्ट्स इन गोवा चार्ल्स कुरिया असले आर्किटेक्ट गोंयांत जावन गेले आनी अजुनूय बसून बरे आर्किटेक्ट आहा इंजिनियर्स आहा स्टेक होल्डर्स आहा 5 स्टार हॉटेलाचे GMs हिंगा आहा आमचे गोंयकार आहा कित्याक घेयना गोंयकारांक आय एम जस्ट टेलिंग यू एक टायम असो येतलो आमी हे फुडें व्हरतले हांव हे उतर गोंयच्या लोकांक दिता तुमचे वतीन आमी बरें करतले ना सी इतली वर्सां इनजस्टीस जाल्या हांव ना म्हणना ती बरें आयज ना फाल्यां कितें तरी बरें जावं न्ही You have a good vision about the tourism and you have a lot of knowledge. Are you interested basically? See, I'm not. Even if you are interested, you are going to get something. No, I it's mean not to like say you that. have a good vision. See, let us not talk what you are not going to get. टुरिझम डिपार्टमेंट एक येता मागीर GTDC येता मागीर मार्केटिंग बोर्ड येता खुबशे आनी तितून टुरिझम आनी एक बोर्ड घातला हेंच्यांनी गोवा टुरिझम बोर्ड सो हो गरज तेच तुका आत्तां हांवें तुका तेजो आन्सर सांगलो न्हू जो तर बाबू ट्युरिझम फुडें व्हरत गोंयांत सगळ्यांत खोशी जातलो मायकल लोबो आय वील कॉंग्रॅच्युलेट हिम ओपनली ऑन अ ओपन फोरम सारकें सगळ्यांक तुमकां हाडून कॉंग्रॅच्युलेट आयज पासून फुडें गेला ना तेजे वयर आनीक उलोवंक सोदिना ना आयज पासून फुडें गेला ते हांव नका ते तुमी जाणा तुवें सांगलें फुडें वचोंक ना तर बाबू आमकां कित्याक कोणाक घेतला कॉन्फिडन्सान शो मी टेल मी 1% सजेशनां इम्प्लिमेंट केल्ली हू वॉज टेकन इन कॉन्फिडन्स आय एम नॉट ब्लेमिंग बाबू नाहलोच तितून पिक्चरान बाबू नाहलोच ट्युरिझम पॉलिसी जाल्ली पळय तेन्ना स्टार्ट जाल्ली पळय तेन्ना इट स्टार्टेड समवेअर इन 2013 इट स्टार्टेड 14 एक मिटींग लायल्ली स्टार्टींग तेन्ना आमकां सांगलेलें की ट्युरिझम पॉलिसी स्टार्ट जाता तुमकां आपयतले म्हणून एक दीस आमकां आपयले कांयच ना कोण शिरकलो खंय कोणाचे फ्लायट बॉम्बेसून कोण येतालो खंय आमकां प्रेजेंटेशन दिवपाक तेजेय कॅन्सील जालें म्हणजे पॉलिसी कोणी केली भायले भितरले उलयना द आर्किटेक्ट्स ऑफ द पॉलिसी वर फ्रॉम बेंगलोर मुंबय दिल्ली आनी खंयचे तरी ते आसले
तांकां खबर आहा गोंय म्हणजे कितें तें. So it was a wrong mistake. It was a mistake of the government. हांवें कांयच उलयना तें. तुमी विचारा मरे. आता तुमकां सजेस्ट कर सांगा स्टेक होल्डर्स लाईक फिशिंग आणि हे टॅक्सी वालांस वचना टेकन बोर्ड टॅक्सी वाले फिशिंग पुरो कम्युनिटी. हेजेर पुरो. ओके लास्ट सो कसिनोची जी फी आसा ती अजूनही डू यू थिंक दॅट दे विल गोइंग टू इन That CM can only tell you. Finance department. बट दे आर इन दॅट पोझिशन टू पे द ड्यूज. That I cannot tell you. Okay. Bye. तुका इतलें दिलें मरे आतां.